Govorimo o kolorektalnom raku, dakle govorimo o situaciji kada se u početnim fazama bolesti i oboljenja razvijaju u debelom crijevu nešto što se nazivaju polipi. Ti polipi su, ili adematozni polipi, su nekakvi, ajmo tako reći, izrasline, zapravo male benigne tvorbe koje se nalaze recimo u stjenkama debeloga crijeva, koji u velikom broju slučajeva osobe, specijalno ako imate dakle, preko 50-60 godina, što je jedan od onih faktora rizika zašto se dobiva rak debelog crijeva, one kao takve mogu biti i ostati benigne, međutim u nekakvim težim situacijama one narastu i postanu kasnije kancerogene. Dakle, ti polipi kasnije, ako se na vrijeme ne otkriju, i zato vam je uvijek preporuka svima vama nakon 50. godine života redovito raditi dijagnostičke pretrage. Dakle, mogu nastati rak debelog crijeva ili ako se proširi na rektum, onda se naziva kolorektalni rak. I mi kada govorimo, zapravo osnovna uloga debelog crijeva je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz takvog crijeva te izbacivanje tog sadržaja s pomoću snažnih pokreta. Uz to debelo crijevo i sadrži i uzima u organizam, vraća vodu i elektrolite te same masne kiseline, što na kraju krajeva u punom većem broju slučajeva zapravo potencira u nekakvom naprednim fazama da se razvije rak debelog crijeva. I kada se razvije rak debelog crijeva iz raznih perspektiva, jako su karakteristični simptomi koji ćete vi itekako imati. Uvijek morate voditi računa, i to sam na svom kanalu već pričao, specijalno o stolici koju imate. Stolica kao takva će biti rijetka, zapravo bit će manja po učestalosti i bit će mala ili, ajmo tako reći, po količini koju vi imate recimo u jednom tjednu dana. Često će stolica biti uska i dugačka, što je jedan od karakterističnih simptoma. Isto tako morate razmišljati kada imate rak debelog crijeva da ćete imati ponekad krvavu stolicu ili rektalno krvarenje, slabost i umor, mučninu, povraćanje, promjene apetita, nizak broj crvenih stanica ili anemiju, čak žutilo kože i slično. Morate itekako voditi računa da imate normalnu tjelesnu težinu, jer normalna tjelesna težina je jedan od onih perspektiva da nećete dobiti rak debelog crijeva. Dakle, ukoliko imate povišenu tjelesnu težinu, morate ih smanjiti, morate razmišljati o kontroli stresa. Spavanje itekako može utjecati na potencijal razvijanja raka. Ukoliko loše spavate drugi vremenski period, šansa nastanka raka debelog crijeva će biti puno veća. Dakle, kontrola tjelesne težine, redovito spavanje, kontrola stresa. Apsolutno morate razmišljati o tome da smanjite konzumaciju alkohola i prestanete pušiti i liječite temeljnih zdravstvenih problema kao bilo kojih vrsta probavnih tegoba, itekako morate voditi računa. I ukoliko imate bolesti koje se nazivaju sindrom iritabilnog crijeva, recimo imate problem što se naziva ulcerozni kolitis ili SIBO ili slične vrste probavnih tegoba, u velikom broju slučajeva oni mogu biti dodatni problem ovoga tipa. I morate apsolutno izbacivati jednostavne prerađene ugljikohidrate, hranu bogatu šećerima, molim vas vodite računa. Jer ono najgori prestupnika zašto nastaje rak debelog crijeva biti će konzumiranje mesa. Specijalno crvenoga mesa, crvenoga prerađenoga mesa, molim vas, to morate na potpuni minimum svesti, i redovito konzumiranje hidrogeniziranih ulja i značajno negativno utječu na rak debelog crijeva. Međutim, ovo su vam sve moje preporuke, ukoliko se išta od toga pridržavate, imat ćete puno bolju perspektivu da spriječite uopće nastanak raka debelog crijeva.